स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. आज आम्ही 12th स्टँडर्ड फिजिक्साचें पयलीं डेरिवेशन करतात. डेरिवेशन हें पळय अशें, इलेक्ट्रीक फील्ड ऑन द एक्सीस ऑफ डायपोल. आतां इलेक्ट्रीक फील्ड म्हणजे कितें तें तुमकां खबर आसा, डायपोल म्हणजे कितें तें तुमकां खबर आसा, रायट? सो वॉट वी स्टार्ट इज विथ द इलेक्ट्रीक फील्ड ऑफ अ चार्ज. म्हळ्यार तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ दीस, पण हांव जस्ट तुमकां सांगता विच यू ऑलरेडी नो. एक जर चार्ज घेतलो प्लस चार्ज, सो प्लस क्यू, ह्या आर डिस्टन्साचेर electric field is given by kq by r square. This you already know. Using this expression, आम्ही आता electric field due to dipole काढया on its axis, right? आता dipole आम्ही plus q घेतलो. आता आमकां कळटलें की in what way हे जे electric field आसा तें in what way this is different from this तें पळोवया मागीर, ओके? आणि एंडाक आनी एक टर्म आसा which is dipole moment. That also I'll explain to you, right? So let us start. हे दोन चार्ज आसात. हांगा पॉइंट पी विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डायपोल. हांगा इलेक्ट्रीक फील्ड कितलें तें आमी डिरायव करया, ओके? सो आमी कितें करताले, ज्या सगळ्या बुकार दिलां तेंच धरता. द डिस्टन्स बिटवीन द टू चार्जीस इज 2a, रायट? सो आमकां जर डिस्टन्स एट पी जाय तो फ्रॉम द मिड पॉइंट जाय. सो लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट. हांगाच्यान आर डिस्टन्साचेर एट दिस पॉइंट वॉट इज इलेक्ट्रीक फील्ड, रायट? दिस इज वॉट वी आर फायंडिंग. आतां टू स्टार्ट वीथ आतां मुद्दाम पळयात. हो जो पॉइंट आसा, लेट्स से दिस इज ए आणि दिस इज बी. हांगाच्यान हांगा जे इलेक्ट्रीक फील्ड आसतले इट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड. सो ई ए विल बी दिस डायरेक्शन, कारण प्लस पॉझिटिव्ह चार्ज, इलेक्ट्रीक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड, रायट? हो पळय नेगेटिव्ह आसा, सो हांगा पॉइंटाचेर इलेक्ट्रीक फील्ड विल बी डायरेक्टेड दिस सायड, ई बी, रायट? नेगेटिव्ह चार्ज, दिस यू ऑलरेडी नो, रायट? सो हांगा आमकां नेट इलेक्ट्रीक फील्ड जे बी पॉइंटाचेर आसतले विल बी द डिफरन्स ऑफ द टू. आतां डिफरन्स काडटलो जाल्यार एक खंयचो ग्रेटर तो पयलीं पळोवया, मागीर कळटलें आमकां. सो दॅट वी कॅन फायंड वेदर इट इज ई बी मायनस ई ए ऑर ई ए मायनस ई बी तें पळोवया. नाव यू टेल मी, ई जे नेट घेतले आमी ई तें घेतलें जाल्यार वीच इज बिगर, ई बी इज हायर ऑर ई ए इज हायर? ऑब्वियसली न्ही, ई बी इज स्ट्रॉंगर, कारण क्लोजर द डिस्टन्स स्ट्रॉंगर द इलेक्ट्रीक फील्ड, रायट? Inverse relation. So E will be EB amso is greater than EA naturally. So that will make E is equal to net electric field will be EB minus EA. Vector difference, दोघांचे direction difference. So net will be difference of the two, right? So आम्ही individually घेऊया electric field. So E आम्ही कसो घेतले, EB कितें? EB हांगा आयलो. So distance will be what? R minus A, right? R minus A distance, this is 2A, this is 2A. So R minus A. So EB kadya is KQ. Okay, I am Q dhalani. So Q upon R minus A the whole square. Hanga B is the distance, right? Ata A so poloya. A is what? A paysa asa ni. So it is R plus A distance. So this is KQ upon R plus A the whole square. Clear? So difference काडपाचो आमचो. So let us see what we get. KQ is out गेलो, भायर सरलो. भितर उरलें कितें? 1 upon R minus A the whole square minus 1 upon R plus A the whole square. That's our difference, right? So हांगाच्यान let us see what we get. So हांगा KQ काडलो भायर. हें पळया. R plus A the whole square minus R minus A the whole square upon. हांव कितें करता, सकयल जें आसा वी आर डुइंग एलसीएम न्ही. सो हांगा सकयल आसा पळय R minus A the whole square, हे दोनदा घेता. हेय बी दोनदा घेवया, मागीर मजा येतली पळय. कितें जातलें पळय, R minus A घेतलें, R minus A, R plus A घेतलें, R plus A. This is very easy. Once you know it, it becomes easy. Okay. So हांगा फुडें या, मुखाल्ली स्टेप. KQ भायर सरलो, KQ भायर, K गे Q. ओपन करिया. R square plus 2RA plus A square minus भितर ब्रॅकेट घालया R square minus 2RA plus A square, राइट? जालें काबार? हांगा फुडें आतां आमी कितें करया ना, प्लेसीस चेंज करया. लेट्स मेक दिस R minus A into R plus A. हे दोन्ही चेंज करया. सी वॉट आय रायट. R minus A घेतलो, R plus A. काय ना, मल्टिप्लिकेशन न्ही, मिनींग काय चेंज जायना, फक्त पोझिशन चेंज केला, मिनींग चेंज जायना. पळय मुखार घेतलें पळय, एक KQ भायर. आतां लेट्स ओपन दिस सायड. सो दिस बिकम्स
आर स्क्वेअर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर प्लस 2RA मायनस ए स्क्वेअर जालो आणि हांगा कितें जातलें पळया a minus b into a plus b, a square minus b square. So r square minus a square जालो. हे दोनदा न्ही, so I square it. हांगा एक आणि हांगा एक दोन जाले, so I square it. So I get this down. हाजे वयल्यान हे आयले पळय, हाजे वयल्यान आयले. So let's go to the next part. I hope आतापर्यंत कळ्ळां आसतलें. Simple sequence. आता हांगा कॅन्सल जाता पळय, r square गेलो, हो गेलो. This is gone, this is gone. उरलो कितें 4RA, right? So आमकां कितें मेळ्ळो E is equal to KQ into 4RA upon R square minus A square, the whole square. हे आतापर्यंत एक्सप्रेशन इतलें आयलां आनी दोन स्टेप मुखार आसा पळय. हांगा आमी कितें करया जाणा, वी वॉन्ट सम क्वॉन्टिटी विच इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट. ती आमी एक्सट्रॅक्ट करया हांगाच्यान, एक्सट्रॅक्ट करया. सो तुमकां कळटलें कितें तें E इज इक्वल टू हांव कितें करता 2K घेता, ओके, आनी हांगा धरता Q इंटू 2A. 2 काडलो भितरलो आनी R उरलो, रायट, R उरलो अपॉन R स्क्वेअर मायनस A स्क्वेअर द होल स्क्वेअर. कितें केलें हांवें, मातशें कितें तरी केलें, कांय ना, अशी हांगा जेन्ना अरेंजमेंट चेंज केली तशीच अरेंजमेंट चेंज, बिकॉज वी वॉन्ट टू कम टू वन पर्टिक्युलर बारीकशें कन्क्लुजन. आतां कळटलें तुमकां वॉट इज इट. हांगा आमी कितें करया नाव, वॉट इज द एझम्पशन. हांगा कशें आसा, हो डायपोलाचो जो इलेक्ट्रीक फील्ड आसा न्ही, इट बिहेव्स डिफरंटली. आनी डायपोल कितें जाता प्रॅक्टिकली जेन्ना आमी कन्सिडर करता युजींग डायपोल, मोस्टली इन केमिस्ट्री, जेन्ना इट इज यूज्ड तेन्ना द डिस्टन्स इज कन्सिडर्ड व्हेरी हाय कंपेर्ड टू द सायज ऑफ द डायपोल. सो अप्रॉक्सिमेशन आमी कितें घेता, अज्यूम कितें करता की A इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल कंपेर्ड टू R, ओके. सो दीस वील निग्लेक्ट A फ्रॉम द डिनॉमिनेटर. न्युमरेटराचो तुमी म्हणटाले सर तो कित्याक झिरो करना, वील नॉट मेक इट झिरो बिकॉज देर इज सम रिजन वाय वी वॉन्ट टू रिटेन दॅट A, कळ्ळें. हो आमी झिरो करून सोडया. कितें जातलें, E इज इक्वल टू, आतां झिरो जर केलो जाल्यार 2KQ और आयल रायट 2K, ओके, Q 2 इंटू 2AR आनी हांगा येतलें, हो झिरो केलो जाल्यार R is to 4 जालो ना, R स्क्वेअर द होल स्क्वेअर, R is to 4, right? So this can go with this and आमकां मेळटलो E is equal to 2KQ into 2A upon RQ, right? इतलें कळ्ळें, आतापर्यंत कळ्ळें आसतलें. आतां हो जो टर्म आसा न्हय Q into 2A which is nothing but the charge multiplied by the distance between the two charges. This can be clubbed and it can be called as, it is called as dipole moment. So आमी dipole moment कसो बरयतात, P which is a vector quantity, डायरेक्शन सांगता तुमकां, is equal to 2 पयलीं घेता Q into 2A. A is also a vector quantity, right? It's a scalar product of the two, fine. I mean two dot product of the two, fine. So hanga direction of this dipole moment is given from minus to plus charge. This is the direction of the dipole moment, minus to plus charge. आता what is the direction of electric field then? आम्ही काढले न्ही, आमकां हें कळटा की EB इज ग्रेटर देन EA. सो नॅचरली अल्टिमेटली जे कॅन्सल आउट जाता की उरता पळय तो, दॅट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रीक फील्ड विच इज दीस सायड. सो एक तुमी नोटीस केलां आसतलें, डायरेक्शन ऑफ P एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रीक फील्ड आर सेम, कारण वाय इट इज सेम, कारण फुडें आनी आसात डेरिवेशनां ज्यातून कळटलें की दीस डायरेक्शन्स कूड बी डिफरंट इन एट सम अदर प्लेसीस. ऑन द एक्सिस दे आर सेम, रायट. पॉयंट नंबर 1. दुसरें कितें, what is this term? This is called as dipole moment. Basically dipole moment is basically defines the strength of the dipole. आता dipole झाला ना, त्याची strength दाखयता. आता म्हाका सांग, आता next point topic घे, this electric field due to charge and this electric field due to dipole. हांवें परत बरयता, E is equal to 2KP upon R cube. हांगा P घातलो, so R cube. Now you tell me what is the difference or the relation between the two. हांगा एक कळून येता की इलेक्ट्रीक फील्ड जे आसा फक्त प्लेन चार्जाचे घे जाल्यार दिस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R square, रायट. सो एका लायनीन इलेक्ट्रीक फील्ड वता, सो इट इज इन दिस रेशियो. हांगा अशेंच दिसता की E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R cube. सो इट डजंट बिहेव द सेम वे लायक इलेक्ट्रीक फील्ड ऑफ द चार्ज. मातशें डिफरंट, म्हणल्यार कितें, 2 times R घेत न्ही,
this will be reduced by 8 times. Think about this. And hanga 2 times two times distance वाढेत, then this will reduce 8 times. And hanga 2 times distance वाढेत, this will reduce 4 times. So this reduces drastically, right? दुसरी गजाल, हांगा चार्ज समज तुम्ही डबल केलो, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल जाता, राइट? चार्ज डबल केलो, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल जालें. हांगा कितें जालें, चार्ज जर तुवें डबल, हांगा पळय चार्ज तुवें डबल केलो आनी डिस्टन्स हाफ केलो. चार्ज समज तुवें 2q केलो आनी डिस्टन्स आसा तो a केलो. Meaning is same, no? Electric field does not change. Electric field, it is the same thing, q into t, product of the two. So electric field will depend for dipole not only on the charge, it depends on the distance between the charges. Whereas hanga electric field will purely depend on the distance. Of course, other things there called relations. So it depends only on the distance, right? So before closing, one question to you. The question is, आम्ही जेन्ना फिजिक्सान डायपोल मोमेंटाचे डायरेक्शन घेतात, that is from minus to plus. Now shift for a moment to chemistry. Let us apply this dipole to chemistry. एक वॉटर मॉलिक्यूल घेऊया. वॉटर मॉलिक्यूल कसं असतं? ऑक्सिजन, हायड्रोजन, राईट? ऑक्सिजन 1 2 3 4 5 6 2 लोन पेअर, राईट? 1 2 3 4, राईट? 2 लोन पेअर. सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह, दिस इज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. ह्यांच्या भितर जो डायपोल मोमेंट असा, it is directed this side, right? So hanga the dipole moment asa, it is directed this side, plus to minus, and ami hanga geta minus to plus. In chemistry it is plus to minus. You have to find out why. You can do little bit of research, find out why it is plus to minus, and this is minus to plus. Yes, thanks for watching. This is Mahesh Toraskar. Bye bye.